माजिद अली। जी क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं? ठीक। कभी पाकिस्तान भी आए, श्रीलंका घूमने चल जाते हैं। अरे पाकिस्तान भी आ जाएंगे, आप हमें हमारी सेवा करेंगे। जी जी। नारे भी लगाएंगे। हमने थोड़े जो है ना वो पठानों वाले शौक पाल रखे हैं, तो कुछ भला हो जाएगा हमारा। नहीं, वो हम नहीं करते। अच्छा रुको माजिद, मैं एक ट्रू मुस्लिम है उससे बात कर लेता हूँ। तो ट्रू मुस्लिम साहब, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले ट्रू मुस्लिम। ट्रू मुस्लिम साहब, अरे ट्रू मुस्लिम अनम्यूट कर लो यार। ट्रू मुस्लिम, क्या यार, क्या इनका टाइम वेस्ट आके करते हैं यार। चलिए मैं कुछ वीडियो पे तब तक जो है आ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, कुछ वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। जरा मैं अमित साहब को वीडियो भेजूं, एक मिनट दीजिएगा, जब तक कोई ढंग का मोमिन नहीं आ जाता। हाँ ये वाली वीडियो पे करते हैं। अब मसला ये चल रहा है कि जो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, उनकी तो बहुत बुरी तरीके से लगी हुई है। मोमिन हजरात जो है पहले बहुत उछल कूद कर रहे थे और उनको लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो छूट जाएंगे, हमारा दबदबा है, हम क्या कहते हैं उसको, थाने पुलिस थाने के आगे गर्दी मचा देंगे तो छूट जाएंगे। हिंदुस्तान में कुछ भी बोल लो, हेट फैला लो, और उसके बाद हम जो है ऐसी जिएंगे। लेकिन वक्त बदल रहा है, तो अब हेट फैलाने वालों की जगह हिंदुस्तान में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेल है। तो मामला ये हुआ कि मुफ्ती अच्छा ये अनम्यूट किया था, ट्रू मुस्लिम साहब अनम्यूट किए थे आपने, जल्दी से अनम्यूट करें। ट्रू मुस्लिम साहब बात नहीं करना है, अभी मैं निकाल दूंगा आपको। ट्रू मुस्लिम साहब, चला गया। चला गया, ओके। तो अब मामला ये हुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ कि उन्होंने वो हेट स्पीचेस जो है वो गर्मा गर्मी में उन्होंने दे दिया। अब एफआईआर हुई, एक एफआईआर हुई, उसके बाद ये लोगों ने वहां पे भागम दौड़ी किए, कोर्ट वोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाला, तो एक जगह से बेल मिल गई, एक जगह से बेल मिली, दूसरी जगह एफआईआर हो गई। अब बेचारे को राहत भी नहीं मिली, दूसरी जगह पे जमा कर लिया गया। अब वहां बेल एप्लीकेशन डाला, जेल में रहे, उसके बाद दूसरी जगह से बेल मिली, राहत मिली, तीसरी जगह एफआईआर हो गई। तीसरी जगह एफआईआर हुई, बेचारों ने, वहां की पुलिस वालों ने बेचारों को जो है फिर से उठा के लेके चले गए, जमा कर दिए। और वहां पे थोड़ा चलने मिलने में भी हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दिक्कतें हो रही थी। और मोमिन हजरात जो है वो अल्लाह से, खास करके जो बरेलवी तबका है वो अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको निकाल दे। अब पता नहीं अपने पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब से भी मांगा या नहीं मांगा। वहां के तो ये कुत्ता कहलाना पसंद करते हैं, या फिर कहते हैं कि वहां का जो कुत्ता है वो सारे वलियों से अफजल है। ये अमीनुल कादरी साहब का बयान है, इस तरीके से वो कहते हैं। तो अब वहां से भी जो है वो बेल मिली, तो मसला ये हो गया कि पासा एक्ट उनके ऊपर लगा दिया। गुजरात में जो पासा एक्ट है, हाँ हाँ। जी अमित साहब कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं पोस्को बोल रहा था। पोस्को तो बच्चे वालों का होता है।
पासा एक्ट होगा नहीं वो गुजरात। नहीं, पासा हाँ। पासा एक्ट, अच्छा। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट। अब उसकी शर्त ये थी पासा एक्ट की कि आपके ऊपर 3 एफआईआर होना चाहिए, 3 केसेस होने चाहिए, तो पहले नहीं लगा सकते थे। अब वहां पे 3 एफआईआर उनके हो गए, तो उनके ऊपर पासा एक्ट लग गया। अब कम से कम जो है 4-5 महीना या फिर 1 साल तो जमा ही रहेंगे। तो ये अब यहाँ पे आज एक वीडियो देख रहा था मैं, एक बरेलवी का, तकरीबन उसके कुछ 12 लाख सब्सक्राइबर है। तो उसने भी अल्लाह से भी उसकी उम्मीदें, जब बात कर रहा था तो ऐसा लगता है इसकी उम्मीदें जो है ना अल्लाह से भी खत्म हो गई है। वो कहता अब जब रिहा पूरी तरीके से हो जाएंगे ना, तब मोमिन हजरात जो है ना ये सवाल करे कि मुफ्ती सलमान साहब का क्या हुआ है, बाहर निकले या नहीं निकले। उससे पहले मत करो यार, क्योंकि हम लोग आपसे कहते हैं कि बेल मिल गया, रिहाई होने वाली है, और फिर तीसरा आके उनको लेके चला जाता है। अब बस अल्लाह से ही दुआ कर सकते आप लोग जो है ना, वो इस तरीके से सवाल नहीं करो। यानी अब उनकी उम्मीदें जो है वो खत्म हो गई है। मुफ्ती साहब पे पासा एक्ट लग चुका है, अब वो तो जमा है लंबे दौर पे। और मैं वाकई में गुजरात पुलिस और गुजरात गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सही सबक सिखाया ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को, और इनको एक एग्जाम्पल बनाया मुफ्ती साहब को कि भारत में आपने हेट स्पीच नहीं देना है, भारत में शरिया नहीं है, भारत में जो बाकी के लोग हैं वो कोई गए गुजरे काफिर और डंगर चौपाहे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर आप किसी को नहीं कह सकते, समझ भी नहीं सकते। तो एक सबक सिखाया है उनको, लेकिन एक और को सबक सिखाना जरूरी है, और वो मैं पेश कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो अथॉरिटीज है, मेरे ख्याल से ये तो मुंबई का है, ये पता नहीं, चीख मारते रहता है ये भी। ये देखिए कौन कौन इसको पहचानता है। अमीनुल कादरी। हाँ कौन 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 इसको पहचानता है भाई। महाराष्ट्र का ही है, मुंबई का नहीं है लेकिन। हाँ मेरे ख्याल से मुंबई में ये बयानात वयानात देते रहता है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी मुंबई पुलिस है, जरा इसको भी, इसके अंदर का भी जो कीड़ा है वो निकाले। अब ये चिल्लम चाली करके क्या बयान करता है, उसमें से जो मेन हेट्रेट वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कौम मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है तो उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि दुनिया समझ चुकी है कि मुसलमानों का नौजवान नाकारा हो चुका है। चलो ये एक हकीकत तो ये बयान कर रहे हैं कि दुनिया समझ चुकी है, और ये भी उससे अग्री करते हैं कि दुनिया का जो मुसलमान है वो नाकारा हो चुका है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। आप देखिए आगे क्या क्या कहते हैं वो। इसलिए कि जवान किसी भी कौम का सरमाया होता है। कौम के बूढ़ों को देख करके अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के बच्चों को देखकर भी अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के जवानों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है, किसी कौम की बुलंदी और पस्ती का अंदाजा लगाया जाता है। जिस कौम का जवान मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, कौम का दर्द रखने वाला होगा, मुल्क और मिल्लत के दर्द में तड़पने भी जा सकती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, अय्याश हो जाए, पापी हो जाए, मुजरिम हो जाए, फिर उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी कौम की बेटियां लौजों में बिक रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। लो भाई, आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी कौम की बेटियां लौजों में दिख रही है तो वो उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। अगर किसी कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन के भीख मांग रही है उसे कौम मुस्लिम। अगर किसी कौम की बेटियां बुर्का पहनकर सिग्नलों पर भीख मांगते दिख रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती साहब, ये सलमान नहीं, क्या नाम है इसका, अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं। अगर आज
علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گھرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں. لو بھائی یہ بھی اگری کر رہے ہیں کہ علمی لیول پہ سب سے جو نیچے ہے ابھی فی الحال وہ قوم مسلم ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ امین القادری صاحب کہہ رہے ہیں. اب خود مسلمان قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کے لحاظ سے اور آگے بڑھنے کے لیے, حالانکہ اس کی چالاکی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جو ہے نا دنیاوی پڑھائی کرو, نا 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 نا, یہ دنیاوی پڑھائی, دنیا میں آگے بڑھنا ادھر ہے ہی نہیں. ادھر صرف کیا ہے, دین. میں کالر لوں گا اس کے بعد, جو ہے نا کالر لیتا ہوں, ٹینشن نہ لے, یہ تھوڑا کمپلیٹ کر کے پھر کالر لیتا ہوں. جب سٹارٹنگ میں رکا ہوا تھا تو کوئی کالر جو ہے 7-8 منٹ انہوں نے ویسٹ کر دیا. تو ابھی جو 2 کالر ہے, احمد لاگ اور بلیور صاحب, اگر مومن ہے بلیور صاحب تو لے لیں گے, اگر مومن نہیں ہے تو پہلی فرصت میں نکل جانا, ٹائم مت ویسٹ کرنا. تو یہ دینی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے درد ہے مسلمانوں کے لیے اور ہمدردی ہے. میں ان کے وہاں پہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ دنیا تو قید خانہ ہے, مسافر خانہ ہے. ادھر پڑھ لکھ کے آگے بڑھ کے دنیا کا بہتر کر کے کیا کرو گے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے, اتنا ہی تمہارا کام ہے. تو یہ ان کی سوچ جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. لائف از اے ٹیسٹ, رائٹ ڈی ایس صاحب, شارٹ صاحب. تو میں کہتا ہوں نہیں, یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک زندگی آپ کو ملی ہے, اپنے آپ کو لکی سمجھیے اور اس میں پڑھائی لکھائی کریے, ایجوکیشن حاصل کریے, آگے بڑھیے. جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی آپ کو سپورٹ کرنے نہیں آئے گا, در در آپ کو بھیک مانگنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دنیاوی تعلیمات حاصل کریں, خود بھی سکون سے رہے اور لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دے, دیش کی ترقی کا حصہ بنے, کہ آپ نے دیش کو کچھ دیا ایسا بنے. تو یہ خود مان رہے کہ قوم جو ہے وہ تعلیم کے اس میں پیچھے ہے. ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی, نہ متانت رہ گیا, نہ وقار رہ گیا, نہ علمی دوستی رہ گئی. اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھینگا مستی کے اور سوائے ہول ہپار کے, سوائے موج مستی کے, سوائے گناہوں کے, ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ آج کے مومن حضرات جو ہے کئی سارے وہ فل موج مستی میں ہیں. آپ اور کرنا بھی چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کے وہاں یہ سب چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھی جاتی. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ڈھابا چلے جائیے آپ ویکینڈ میں, آج فرائیڈے ہے اور کل کوئی بھی ڈھابا چلے جائیے, ریسٹورنٹس چلے جائیے, گھومنے کی جگہ چلے جائیے, جوہو چوپاٹی چلے جائیے, سارے کے سارے آپ کو وہاں پہ مومن حضرات ہی ملیں گے, برقعے میں, داڑھی میں, ٹوپی میں. وہ گھوم رہے, پھر رہے, موج مستی کر رہے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, انسان جو ہے وہ لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, تو وہ کر رہے. لیکن اسلام کے لحاظ سے, ان کے لحاظ سے وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے. ہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ گھومنے جو جاتے ہیں وہاں جا کے پھر ادھر ہی سڑکوں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے, وہ ایک غلط چیز ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. انجوائے کر رہے تو اچھے سے کریے, یہ ڈوگلا پن مت رکھیے. کہیں بھی جا کے جو ہے وہ کدھر بھی ٹرین میں, پلین میں, اور وہ گارڈن میں, بیچ پہ وہ جانماز چادر ادھر بچھا کے نمازیں پڑھنا مت شروع کرو. انجوائے کرو لائف, کوئی مشکل نہیں. ریسٹورنٹ میں کھاؤ پیو, صحت کا خیال رکھو, اچھا کھاؤ پیو, کچھ بھی آڑا تیڑا مت کھاؤ. اور وہ کر رہے, تو ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لائف انجوائے مت کرو, کیونکہ آپ کو جو ہے وہ جنت میں ایک اچھی لائف ملے گی, اٹرنل لائف. ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے حوریں ملے گی, شہد کی ندیاں, دودھ کی ندیاں, مشک, عنبر, ساری چیزیں آپ کو وہاں ملے گی. یہاں پہ ایک دم جو ہے نا وہ ایک قید خانے کی طرح رہو. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. ایک دور تھا, ہمارے جوانوں کی پہچان تھی
کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے، جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان۔ ایگزیکٹلی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے، مسلمان کے جو جوان ہے وہ بس اسی چیز میں الجھے رہے، داڑھی میں الجھے رہے، نماز میں الجھے رہے، تلاوت قرآن میں الجھے رہے، سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، صرف اس کو رٹا مار کے اس کو پڑھنا، تسبیح، اسی میں الجھے رہے۔ یہ اصل پہچان تھی مسلمانوں کی، جو کہ اب چینج ہو گئی ہے۔ جوان ہے۔ اچھا اس میں جو مین پارٹ ہے، کیا ہوتا ہے قادر جیلانی میں جب اپنی ارشاد فرماتے ہیں انل باسی و عقاب ہوں، آخر عقاب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ناب نے اپنے آپ ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں۔ اقبال نے بڑی واضح عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیات پرندہ ہوتا ہے، عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے، سب سے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں۔ اچھا ان لوگ کا یہ چیخنا ضروری ہے، ہاں یہ چیخنا ضروری ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ ہیٹ کیا پھیلائے گا ابھی وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اب یہ مومن جو نوجوان ہے ان کو یہ چڑھا رہا ہے پہلے تو کہ تم عقاب کی طرح ہے، پرندے کی ایک بات کر رہا ہے، وہ ایگل سے جو اوپر ہوتا ہے، جو ہائیسٹ اونچا اڑتا ہے سب سے، یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم عقاب کی طرح ہو، تم ایک غیرت والے لوگ ہو۔ عقاب غیرت والا ہوتا ہے، اور عقاب جو ہے وہ سب سے اونچا اڑتا ہے، اس کے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ عقاب ہی ہوتے ہیں، نہ چیل ہوتے ہیں نہ کوے ہوتے ہیں، باز کی بات کر رہا ہے شاید۔ تو آگے یہ کیا کہے گا دیکھنا۔ مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان، تو بھی عقاب کی طرح ہے، تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان، کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ یہ کہہ رہا ہے، اچھا یہ ان میں نہیں ہے کہ بھائی تو بھی اونچا اڑ اور دوسروں کو بھی ساتھ میں اونچا اڑنے دے، نہیں 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 نہیں، تو اونچا اڑ، کوئی بھی مذہب والا دوسرا مذہب والا تیرے لیول پہ نہیں آنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک جو سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کی بات ہوتی ہے، ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اونچا اڑ، دوسرے مذہب والا جو ہے نا وہ اونچائی پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائے، عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ کوے کس کو بتا رہا ہے، یہ وہ آگے اس کے جب ایگزامپلز آئیں گے تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا، آپ سننا۔ عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے، مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہو۔ ہائے 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 ہائے، تمہاری دوستی صرف مومنوں کے ساتھ ہو، تم عقاب ہو، کافر تمہارے لیول کے ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، عقاب، مومن جوانوں تم عقاب ہو، تم صرف عقاب کے ساتھ رہو، صرف مومنوں کے ساتھ رہو، کافروں کے ساتھ نہ ملو۔ عقاب، کافروں کے ساتھ نہ ملو، باقی کافر کوے کاؤ کاؤ کرتے ہیں، عقاب کا لیول الگ ہے۔ آگے ہونی چاہیے، تمہاری بے نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونی
तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना चाहिए। शराबियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, जुआरियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और गैरुल्लाह के साथ गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, अब इसने लपेट दिया सारे काफिरों को। अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने वाले लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। ये देखिए, के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह के शान में बेअदबी करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उकाब जब परिंदा होकर कौवों के साथ नहीं उड़ता, तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो। मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्या रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। काफिरों के साथ मोहब्बत करोगे, काफिरों के साथ उठाए जाओगे। तुम औकाब हो, औकाब मोमिनो, तुमने गैरुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता है, गैरुल्लाह की इबादत करता है, उनके साथ तुमने उठना बैठना ही नहीं है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हीरो से मोहब्बत कर रहे हो, फला फला खान साहिबों से और फला फला नचनियों से मोहब्बत कर रहे हो। नचनियों से, ये एक्ट्रेस लोग को नचनिया कह रहा है। सोचो आका ने क्या फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क़यामत के दिन स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों के साथ तुम उठने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बताओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम के नाम पे झूमने वालों, भी अजमत भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्या कि जो कौम गौस पाक गरीब नवाज के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पे, आला हजरत के नाम पे इतना झूमती हो इमाम हुसैन के नाम पे, उस कौम को सुधारना तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम झूमने और चूमने को तो तैयार है, मेरी कौम मैदान अमल में आने के लिए कब तैयार है? आप मुझे बताएं, सिर्फ झूम और चूम कर इनकलाब। तो खैर, अब ये झूमने और चूमने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि आप देखिए कि इस तरीके के जो मौलाना होते हैं, ये अवाम में एक जज्बात पैदा करते हैं। और इनकी टीचिंग देखिए आप लोग, कि आपने काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ आपने उठना बैठना नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं है। ये इसको हेट स्पीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? और ये एक अकेला नहीं है, ऐसे कई सारे मौलाना है जो अपनी तकरीरों में इस तरीके के जज्बाती बयान देते हैं और उसके बाद लोगों के अंदर दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कौमों के लिए, दूसरी आइडियोलॉजीज के मानने वाले लोगों के लिए एक नफरत और एक उनको नीचे दिखाया जाता है। तो ये हेट स्पीच इसको अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि आप एक देशवासी को दूसरे देशवासी से आप तोड़ रहे हैं। तो मैं तो अथॉरिटीज से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ उनको बराबर ट्रीटमेंट दिया गया, उनको उनकी जगह पे पहुंचाया गया, इसी तरीके से ये अमीनुल कादरी साहब को भी हेट स्पीच के अंदर इसको भी जमा किया जाए और इस पे भी मुकदमा चलाया जाए। और ये बड़े जो है ना, इनके ऊपर ये कार्रवाई करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो इनके छोटे छोटे जो वो है उलमा, आलिम, ये लोग
हाँ, छोटे छोटे औकाफ जो है उनको समझ में आएगा कि हमारे बड़ों का अगर ये हाल हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो हमारे ऊपर तो जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। ये इनको सबक सिखाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमारे जो एडिटर साहब है वो ये वाला जो पार्ट एटलीस्ट 1 मिनट का शॉर्ट बना के उसको डालिएगा, जहां पे ये कह रहा है कि भाई आपने गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के साथ आपने उठना बैठना नहीं है, वो आपके लेवल के नहीं है। इसको डालिए, आप लोग भी शेयर करना ताकि इसके ऊपर भी एक्शन हो, जैसे कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर एक्शन हुआ है। मोमिन हजरात, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग जुड़ सकते हैं और आज के टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं।